نعي مرقني دنجي مسكويتا أداماني سفيني قلبي بسكا قدمي قطعي في شكا شلكي بالحبوز نايد راسي كبارك ششاي ويش تبتي بسني دنجير كي ببني كتعبنا هيوة عيني كتعبنا هيوة عيني بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين السلام أملاك يوزحكم ناي زيد الدهر من تغادات الكلام يحدركم وعبصحكم أبصحنا ورحاون أحمدهم خبيرهم سوعلوا بعلات تبارك تقدس قدامي تسنبت تبارك قدامي قوارنا كولات هيتين لهم لوم وين منفساوي تحس حزمة تسلفوا شير سبسكرايب لايك نغيركم أتابعني متابعكم عيفلني سنة مكتل قرى تحاتي نبت كريستياني يزولا رستم نبت كريستيان قيم ويصلي حزو نبت كريستيان زقيد بدحرو سيطان حزل بقدمو قعا ملاك حقوف زدلي مسل سلزي قيم حسكا نبت كريستيان أي كيدن منقل ماتيوس معراف حميشته فود عسران سلسته كشاع عسران حميشته سبعين سبعين أفتانا بيت كريستيان زقدو لعلا تركب أي فقدنيو أريد صلاة معرف عسر تشعته فود عسر تروات عسر حميشته ودت بعتاي حلمي ليتي زنيت انتقت مو أبتي علت أوشت بيت كريستيان كأتاي فقدن سلزي زي تفقدوغن أي كدن مالت أيقونن أباف دقة كوينو يقدس ولا نستيتناي أن بابا أفزي ورحاو أبابا انت دعامت هو أوشت بيت كريستيان كأتاي فقدن يوزي مالت كن أي كدن مالت أيقونن أباف دقة بيت كريستيان تقدس نبيت كريستيان أزقنا له زي ودي يكون قال بزي نتسلا فأتو يبلو من مكنياتو نتسلا أبت كريستيانا ملباسن دحراي أمن قسامات بحدش سقا تنسأين ناي مئتاون مساري سقوانا إيو بيت كريستيانا أبن أتولق زيج أمنا ورقي يكون ጨርቂ ኣጽናዮ እና ክናቶ ዘለና ምክንያቱ ምስ ጫማና ተኣዚና ካብቲ ቦታ ንላዕሊ ጫማ ይጸሪ ንብል ከም ዘለና እዩ። እዚ ከዓ ክንዲ ምሕረት ቅጥታዊ መዓት እዩ ዝመጸና። ኤርምያስ ኢያሱ ምዕራፍ 5:15 ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እኳ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት እምበር ናይ ነገር ቦታ ስለ ዘይኮነት ምንም ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ። ፍትሐ ነገሥት ምዕራፍ 12 ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ዓይነት ሽቐጥ ኣይፍቀድን እዩ። መንገለ ማርቆስ ምዕራፍ 11:15-16 ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናይ ግሊ ጸሎት ዝጽሊ ሰብ ከም ኣብ ግዜ ፀሓይ ላምባዲና ወሊዑ ዝከይድ ስለ ዝመስል ኣብ ቅዳሴ ካብ ቅዳሴ ወጻኢ ምንም ናይ ግሊ ጸሎት ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኮፍ ኢልካ ሓደ ምቅዳስ ዝተከልከለሉ እዩ። ምክንያቱ ናይ ትዕቢት ምልክት ስለ ዝኾነ ቀጥታዊ መርገም እዩ ዝመጸካ። ብሕማም ምክንያት ግን ይፍቀድ እዩ። ብሰላም ናብ ቤተ ክርስቲያን እተው ከይተባህለ ናብ ገዛኡ ዝከይድ ሰብ ከምቲ ክሻዕ መፈጸምታ ንክርስቶስ ዘይተከተለ ብይሁዳ ይምሰል። ስለዚ ቅዳሴ ከይተወደአ ምካድ ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ገዛኡ ኮይኑ ዝቅድስ ሰብ ብሰብ ገይሩ መልእክቲ ከም ዝበፅሖ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኡ ዝቅድስ ከዓ ባዕሉ መልእክቲ ከም ዘብጽሕ ይምሰል።
አሜን። ምስባል እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ስለ ቃልና ቃል በዓል እግዚአብሔር አምላክ ስጋርን ይኩን። ቃል ሰምዕና ተግባር ክናበለ እግዚአብሔር ዓይነ ልቦናና ይክፈተልና። አማ ወዳተ መንጹር ክዝምር በስመ ስላሴ ስልጣን አሜን። ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ተማጽኔ ሓቤርና ንዘምር ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ጓሂ ልቢ ዝተከበ ሙሉእ ሰላም ዘይረከበ ናትከይ ዓይኒ ቆላሕ ክብሎ ንዕለቱ ብርሃን ሰላም ፍሽክታ ይዓስሎ ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ትምኒት ዓለም መረን ሕንዛ ካባ ኮይኑ ደረቕ ቃንዛ ምስ ድምፀ ሓንቲ ቃልኪ ብቐረባ ማይ ሰሊሆም ይቀድስ ወድኺ ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ትነጅማ ዝተራወረ ሰሪስክዮ ኣካላተይ ንፍቕርክን ተገለጽኩም ኣይወዶት ከመይ ገይረ ገና ዘይዓገብኩም ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ቆፎ ፍቕሪ ትብርበሪ ብፍቕርኺ ትፍቀሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ ዘድንቐኒ ፍቕሪ ሓረግ ዘርእኽዩ ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወት መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ ሓጎስና ክደምቕ ወክንሰንቕ ሓጎስና መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ ቃላት አልቦ ዘይንገር ብዓቕሚ ሰብ ዘይዝርዝር ኣለ ጣዕሚ መቐረትኪ ልቢ ቀጽል ብፍቕርኺ ማርያመይ ክብለኪ ንዒ ባረኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና ወክንሰንቕ መንፈስና ክበርቕ ሓጎስና ክደምቕ ኣይመቀርን ዮሐንስ ዘይብሉ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ካባ ክንድዮ ኩሉ አሜን። ስለተፈጸመ ይመስል ባለቤት እግዚአብሔር አምላክ እስከ ረንሰ መስከረን ይሁን ስነጠን ተቆደረ ባፍት ባለላ ታረለ
ሳለ እግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።